Assalamualaikum, kembali lagi di pelajaran bahasa Inggris 7 di chapter 3 bab 3. Sebelumnya, hello, how are you today? I hope you all good. Saya harap kalian semua dalam keadaan baik, sehat, dan selalu dalam lindungan Allah. Jangan lupa semangat belajar terus. Masih dengan Miss Rita di Bulan Bersinar YouTube channel. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Thank you. Sebelum memulai pelajaran, kita awali dengan bacaan basmalah. Let's open our lesson today by reading basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita mempelajari we will learn to tell the time, to tell the date, to tell the day, and to tell the month. Kalau time itu waktu, date itu tanggal, to tell the day mempelajari tentang nama-nama hari, to tell the month, pelajari nama-nama bulan. Kompetensi dasarnya yaitu mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks, interaksi, transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait nama hari, bulan, nama waktu dalam hari, waktu dalam bentuk angka, tanggal, dan tahun sesuai dengan konteks penggunaannya. Perhatikan kosakata terkait angka, kardinal, dan ordinal. Kalian juga mempelajari ini nanti, angka kardinal dan ordinal. Ini big konsepnya nge, it's my birthday, tentang to tell the time, menceritakan waktu. Oke, next. We will learn, kali ini yang kita pelajari hari ini, numbers, cardinal and ordinal number, times, observing and asking question, activities, writing, speaking, and daily activity. Ya, yang pertama number, yang kedua times, yang ketiga activity. Number divide into two. Angka dibagi menjadi dua. Apa saja? Cardinal number, yang kedua ordinal number. Cardinal itu apa? Ordinal itu apa? Kalian akan tahu di slide selanjutnya. Yang pertama, cardinal number. What is it? Is a number that say how many of something there, atau disebut bilangan biasa. Apa itu cardinal number? Angka yang menunjukkan banyaknya jumlah sesuatu. Misalnya, itu ada 5 buku, it's 5 books. Itu ada 10 pensil, it's 10 pencils. Atau bisa disebut apa cardinal number? Bisa disebut bilangan biasa. Bilangan biasa apa saja? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bagaimana bilangan puluhannya? 30, 30. Kalau 31, 31. 40, 40. Kalau 42, bagaimana? 42. 50, 50. 55, 55. 60, 60. 68, 68. 70, 70, 80, 80, 90, 90, 100, 100. Bagaimana 102? 102. 345, 3, bahasa Inggrisnya 3, ratusan, hundreds. Kok ditambahi S di belakangnya? Karena angka 3 itu lebih dari 1, angkanya lebih dari 1. Makanya di belakangnya ada S di belakang. And 45, 45, 40, 5. 1000, 1000. Bagaimana kalau 2020, 2002, ribuan, thousands. Ada S juga di belakangnya karena
angka 2 itu angkanya lebih dari 1. And 20, 20 bahasa Inggrisnya 20. Oke, next. Yang kedua adalah ordinal number. What is it? Is a number that tells the position of something. Yang menunjukkan tingkatan sesuatu atau posisi sesuatu. Misal, saya ranking ke-1 di sekolah. I got a first ranking in my school. Oke. Atau bisa disebut bilangan bertingkat. Oke. Saya anak ke-1, saya anak ke-2, itu seperti itu ya tingkatan. Ada first, second, third. Kalau 1 ke-1 pendeknya itu kependekannya itu 1 SD, kalau 2 second, 2 MD, 3 RD, third. 4 sampai 10 tambahi TH di belakangnya. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bagaimana bilangan belasan? Kalau bilangan belasan itu spesial di belakangnya itu kependekannya cuma ditambahi TH di belakang. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ke-11 sampai ke-20. Bagaimana yang ke-21, 22, 23? Kalau ke-21 bisa kembali ke satunya itu 1 SD atau bahasa Inggrisnya 20, 20, 1 first, kalau 22, 20 second, kalau 23, 20 third, 24 sampai 30 ditambahi TH di belakangnya, 24, 25, 26, 27, 28 gitu ya. Kalau 30 berarti shorted. 31 kembali seperti 21 tadi, satunya first. Kalau 32 shorty second. Kalau 33 shorty third. 40 40. Kalau 41 bagaimana? 40 first. Kalau 42 40 second. Oke, slide selanjutnya. Ini kalian mempelajari tentang time. Apa saja vocabulary-nya yang harus kalian ketahui? Itu misal jam 1 lebih 30. Bisa dipakai pas. Oke. Kalau tuh kurang jam 1 kurang 5 menit. Gitu ya. Minutes itu menit. Kalau lebih atau kurang 15 menit, bahasa Inggrisnya adalah a quarter. Ya, kalau lebih atau kurang 30 menit, bahasa Inggrisnya adalah a half. A clock tepat. Sudah contohnya. Ini masih observing and asking question. Yang pertama, here are we will do. First, we will listen carefully to our teacher say the times. It's 1 o'clock, it's 2 o'clock, and so on. Second, we will repeat the words after the teacher one by one. Pertama, kalian mendengarkan apa yang saya jelaskan, apa yang saya katakan. Yang kedua adalah repeat after me. Ulangi kata-kata yang saya ucapkan. Okay, next. Ini adalah bentuk jamnya. Ya, ini jam dinding. Kalau ini jam 12, jam 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai jam 12 lagi. Oke, what time is it now? IM, jam untuk, kata-kata IM kan biasanya jam 12 IM. Ada lagi jam 2 IM. Ada lagi jam 6 IM, jam 6.00 IM itu ya. Kalau IM itu untuk jam 12 midnight sampai jam 12 noon. Jam 12 malam sampai jam 12 siang. Kalau PM dari jam 12 malam sampai jam 12 siang sampai jam 12
malam. Biasanya PM itu kalau jam 12 siang sampai jam 12 malam itu bukan seperti ini angkanya. 12 siang, jam 1 jadi 13, jam 2 jadi 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 teng itu ya. Kalau PM itu biasanya angkanya seperti itu. Oke, next. Time for past. Example. Ini contohnya pukul 6 IM. It is 6 o'clock. Jam 6 tepat. 6 IM. Ya, benar karena masih jam 6 pagi. Pukul jam 7.30 pagi berarti bahasa Inggrisnya apa? Jam 30 menit dulu di bahasa Inggris kan. It is a half. 7 berarti past 7. Pukul 8 lebih 15 menit. 15 a quarter. Pas kalau lebih. Kemudian 8 8 a quarter past 8. Ya. Sekarang ini ada angka belasan. Pukul 14.30 PM. Nah, PM kan berarti ini jam berapa? Jam 14 itu. Sampean Sampean hitung dari jam 12 siang, 12, 13, 14. Tangannya 12 berarti jam 12, 13 berarti jam 1, 14 berarti jam 2. Berarti jam 2 lebih 30 menit. It is a half past 2. 30 a half. Ini lebih jadi 14 jadi 2. Jadi 4 a half past 2. Oke, next. Time for 2. Example. Contohnya pukul 10 lebih 45 menit. Ini pagi. Siang nggih. 45 ini sudah lebih 30 menit. Jadi cara mengerjakannya itu sudah ranahnya tuh kurang. Dibaca dulu. Ini 45 berarti kurang 15 menit. Ini berarti jam 11 kurang 15 menit. 15 menit bacanya apa? A quarter to 11. Yang kedua, pukul 9 lebih 30. Cara bacanya yaitu jam 10 kurang 30 menit. Berarti it is a half to 10. 9 ditambah 1 jadi 10. Pukul 20 lebih 55 menit. Ini juga cara bacanya dulu. 20 itu jam 10. Jam 8. Berarti jam 9 kurang 5. Bahasa Inggrisnya apa? Jam 9 kurang 5. 5 menit berarti 5 minutes to 9. Jam 8, asalnya jam 8 jadi 9 karena cara bacanya adalah jam 9 kurang 5 menit. Bagaimana yang ini? Pukul 22 lebih 35 PM. Ini kan cara bacanya dulu jam 22 kan jam 10, jadi bacanya jam 11 kurang 25 menit. Berarti bahasa Inggrisnya 25 menit. It is a 25 minutes to 11 berarti 11. Jam 11 kurang 25 menit. Oke, next. Slide selanjutnya. Observing and asking question. We will tell Spanish meal times every day orally. Here are what we will do. First, we will listen carefully
to our teacher, say the sentence. Second, we will repeat the sentence after the teacher one by one. Then, we will draw the hands of the clock to show the times. Yang pertama, dengarkan penjelasan saya dulu. Yang kedua, ulangi kalimat yang saya ucapkan. Kemudian, gambarilah jam untuk menunjukkan waktu sesuai petunjuk. Yang pertama, we will say the sentence loudly, clearly, and correctly. It is 6 o'clock in the morning. It's time for breakfast. I have breakfast at 6 o'clock in the morning. Bagaimana cara menggambarnya? 6 o'clock berarti jam ini 12, kemudian kalau 6 berarti pendeknya di 6. Oke, ini ya, jam 6 pagi, 6 o'clock in the morning. Okay, next. We will say the sentence loudly, clearly, and correctly. Ini. It's 1 o'clock in the afternoon. It's time for lunch. I have lunch at 1 o'clock in the afternoon. Ulangi sekali lagi. Repeat after me. It is 1 o'clock in the afternoon. It's time for lunch. I have lunch at 1 o'clock in the afternoon. 1 o'clock itu jam berapa? 1 ya, jam 1 tepat, berarti panjangnya di 12. Oke, jam 1 berarti yang pendek di 1. Afternoon berarti jam 1 siang. Kalau ini sudah PM, berarti 12, 13 PM. Okay, next. We will say the sentence loudly, clearly, and correctly. Yang keras, jelas, dan benar. Oke. Sekarang ini saya bacakan, nanti repeat after me. It's 7 o'clock in the evening. It's time for dinner. I have dinner at 7 o'clock in the evening. Once more again, repeat after me. It's 7 o'clock in the evening. It's time for dinner. Have dinner at 7 o'clock in the evening. Ini sudah malam ya, ada bulan. 7 o'clock berarti kalau jam 7, ini kan jam 7, 7, jam 7 tepat. Berarti jam 7 itu PM ya. Jam 7 malam PM, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 00. Berarti ini gambarnya. Digambarkan dulu. 12 tepat o'clock. Pendeknya berarti di 7, menunjukkan angka 7. Oke, itu ya gambarnya. Sudah? Jam 7 berarti seperti itu. 7 o'clock. Next. Ini observing and asking question. We will learn to tell what Edo does on one Sunday. Here are what we'll do. We will work in groups.
First, we will listen and repeat after teacher to read each activity carefully. Second, we will draw the hands of the clock to show each the time. Pertama, kalian mendengarkan dan mengulangi apa yang saya katakan. Yang kedua, gambar seperti tadi, gambar jam ya yang saya terangkan tadi deh. Oke, next. It's Sunday. It's 5 o'clock in the morning. Edo gets up and takes a bath. Ini hari Minggu. It's 5 o'clock. Jam 5 in the morning. Edo gets up and takes a bath. Edo bangun dan mandi. Jam berapa? Jam berapa nggih? Color. Ayo digambar highlighter aja. Oke. Warna kuning, warna merah saja. Highlighter. Warna merah. Bentar ya. Ink color. Merah. Jam 5 berarti salah. Bentar ya. Eraser. Hapus. Yang bagus saja. Saya coba fill. Oke. Jam 5 tepat berarti jam 12 angka ini, kemudian yang pendek angka 5. Oke. Jam 5 tepat. Oke, next. It's 8 o'clock in the morning. Benny, Udin, and Edo fly kites. They have a lot of fun. 8 o'clock berarti jam 8 pagi. Ini fly kites. Berarti ini bermain layang-layang jam 8. Jam 8 berarti panjang di jam 12. Pendeknya di jam 8. Oke. Seperti itu ya. Oke, next. Ini. It's 1:30 in the afternoon. Edo goes to the library with Udin and Benny. They love reading book. Ini jam 1 lebih 30 menit. Jam 1 lebih 30 itu biasanya panjangnya di 6. Ya. Panjangnya di 6. Sampean bisa kalau 30 itu kok jam 6. Ini dari ini 5, ini 10 ya. 2 ke 3 berarti 15 quarter, 3 ke 4 20,
3 ke 5, 4 ke 5, 25, 5 ke 6, 30. Nah, jadi panjangnya di jam half itu 30 nak nggih. Di jam 6 pas 1 berarti setengah 2 di tengah-tengahnya. Pendek saja. Oke. Itu ya. Jam setengah 2, jam 1 lebih 30 menit, Edo pergi ke perpustakaan dengan Udin dan Benny. They love reading books. Next. It is 4:30 in the afternoon. Edo and his family go to the park. They ride on bicycle to go there. 4:30. Half itu 30 menit. 30 menit itu tadi di 6. Kemudian 4 berarti 4. Antara 3 dan 4. Karena setengah 4 guys. Jam setengah 4. Oke. Oke, next. Ini dulu yang di atas. It's 7 o'clock in the evening. Edo and his family have dinner together. His father cooks a delicious roast chicken. 7 o'clock in the evening berarti jam 7 jam 7 malam. Dinner ya, makan malam. Jam 7 tepat berarti jam 12 tepat. Terus kalau pendeknya berarti di 7. Oke. Next. Ini, it is 8:30 in the evening. Jam 8.30 menit nggih. Half itu 30 menit. Jangan lupa half 30. Edo prepares his stuff for school tomorrow. He puts many books into his school. Ini menyiapkan buku pelajaran jam 8 jam 8.30. Jam 8 lebih 30. Maafkan bengkong-bengkong. Sudah? Next. Activities-nya yang kalian pelajari sekarang, writing, speaking, dan daily activity. Yang pertama writing dulu, yang kedua speaking, yang ketiga daily activity. Collecting information to writing. Apa yang harus kalian lakukan yaitu yang pertama, we will work in groups. First, we will read the situation carefully. Second, we will discuss and decide the information from each other. Then every one of us will copy the example and handwrite information on table. Ini sampean bisa berkelompok berdiskusi nggih tentang jam yang tadi. Diskusinya apa? Tentang kegiatan Edo tadi. We will use dictionary, we will spell the words, use punctuation marks correctly. Writing, we will say sentence slowly, clearly, and correctly. If we have any problem, we will go to our teacher for help. Jika ada pertanyaan, bisa tanya ke saya.
Ini adalah schedule-nya Edo tadi. Schedule-nya Edo tadi bagaimana? In the morning. In the morning, kalau morning atau afternoon, in the morning jam 5 Edo gets up and take a bath. Kalau tadi apalagi ya, takes a bath, Edo gets up and takes a bath. In the morning lagi, jam 8 Benny, Udin, fly kids, they have a lot of fun. Oke. In the morning, kita tulis in the morning, jam 8 ya. Jam 8, ini sampean iki lah jam 5 pagi, sampean tulis IM. Ini jam 8 pagi, Edo, Benny, Edo, lupa saya. Edo, Benny, Udin, and Edo fly kids. Benny, Udin, dan Ben. Fly kids. Edo dan teman-temannya, Benny, Udin, fly kids. Yeah. Okay, add information, they have a lot of fun. They have a lot of fun. Oke. Schedule selanjutnya yang dilakukan pada hari Minggu yaitu a 1:30 in the afternoon. Edo goes to library. With Udin and Ben. Go to library jam 1:30. In the afternoon jam 1 siang. Jam 1 siang berarti jam 13:30 PM. Edo goes to library with Benny and Udin. Benar apa tidak? They love reading books. Ini they love reading books. Next, kegiatan selanjutnya yaitu it's a 4:30, jam 4 in the afternoon. Berarti in the afternoon. A 4:30. 4 berarti 12, 13, 14, 15, 16. 16 ya, jam 4 itu 16. In the afternoon. 16 lebih dari 16 o'clock.
30 PM karena sudah sore, in the afternoon ya. Edo and his family ride apa? Oh, his family go to the park. Go to the park. Go to the park. They ride on bicycle. They ride on bicycle. Go there to they ride on bicycle to go there. To go there. Oke, yang kelima. It's 7 o'clock in the evening. In the evening, Edo and his family have dinner together. In the evening. Sudah malam, ini juga PM ya. Jam berapa tadi? 7 o'clock berarti tadi 16.4 ya, 16, 18, 17, 15, 19. Jam 19. 19.00 PM. Edo and his family now have dinner together. Have dinner together. His father cooked delicious and roasted chicken. Roast chicken. Oke, yang terakhir. It's 8:30 in the evening. Edo prepares his stuff for school tomorrow. He puts many books into his school bag. In the evening. Jam berapa tadi? Saya lupa. 8:30. Jam 8, 17, 20, 20 lebih 30 menit. 20 lebih 30 menit. PM. Edo prepare apa tadi? His stuff for school tomorrow. For school tomorrow. Okay. He puts many books into his school. He puts many books
in his school bag. Ini bisa add informasinya yang pertama itu tadi, Edo gets up and takes about. Tidak ada informasi selanjutnya. Ini bisa ganti, bisa kalian lihat merah, biru, hijau, hitam saja. Oke, ini kegiatannya itu. Oke. Ini kegiatannya itu dari in the morning sampai in the evening. Kalau in the morning itu IM, in the afternoon PM, ini add information, additional information. Oke, itu tadi schedule-nya Penny, Edo dengan teman-temannya dan dengan keluarganya. Sekarang kembali lagi ke layar. Sekarang speaking. We will learn to tell what we usually do on Sunday. Here are what we will do. First, we will listen carefully to our teacher in the conversation. Second, we will repeat the conversation after the teacher, sentence by sentence. Then, in group, we will play the roles of the speakers in the conversation. Ini kalian latihan speaking. Yang pertama, kalian mendengarkan apa yang saya katakan, yang saya ucapkan, conversation-nya biar lancar. Yang kedua, kamu mengulang apa yang saya katakan, sentence by sentence, kalimat per kalimat. Kemudian sampean mencari kelompok 2 orang saja karena dialognya cuma 2 orang. We will play the roles of the speakers in the conversation. We will say the sentence loudly, clearly, and correctly. Keras, jelas, dan benar. Oke, ini adalah speakingnya. Ini Lina dan Dayu. Ini Dayu, ini Lina. Hi Lina, what do you usually do on Sunday morning? On Sunday morning, I usually go to the park with my family. Dayu bertanya lagi, what time do you go to the park with your family? I usually go there at 7 in the morning. I usually go to traditional market with my father. Ini Dayu. What about you, Dayu? What do you usually do on Sunday morning? Gantian Lina yang bertanya. Dayu menjawab, I usually go the traditional market with my father. Oh, really? What time do you usually go there? About 6:30 in the morning. The vegetables are still fresh. At that time, you should go there. Sure, I will tell my mom about it. Ya, once more again. Ini Lina dan Dayu sedang berdialog tentang kegiatan yang mereka lakukan di hari Minggu. Kalau hari Minggu kalian sekolah, okay? Ini dulu Dayu yang bertanya. Hi Lina, what do you usually do on Sunday morning? Lina menjawab, on Sunday morning I usually go to the park with my family. What time do you go to the park with your family? I usually go there at 7 o'clock in the morning. What about you, Dayu? What do you usually do on Sunday morning? I usually go to the traditional market with my father. Oh, really?
What time do you usually go there? About 6:30 in the morning. Vegetables are still fresh at the time. You should go there. So I will tell my mom about it. Sekarang saya bagi kalian menjadi dua kelompok, into two groups. Cari teman kalian yang bisa diajak berdialog ya, seperti dialognya Dayu dan Lina. Ya, praktekkan, ini praktek speaking. Oke, next. Selanjutnya, here are what we will do. First, we will walk in pairs. Second, we will interview each other to know what we usually do every day. And time we do each activity, then we will put the information in the table. Pertama, sampean ini mengerjakan. Yang kedua itu sampean tanya temannya apa yang dia lakukan setiap hari, kemudian tulis informasi tersebut di kotak seperti ini. Ini daily activity-nya ya, sampean bisa mencatat di bukunya karena di LKS tidak ada. Wake up, bangun tidur, take a bath, mandi, wash the face, cuci muka, brush the teeth, sikat gigi, subuh prayer, sholat subuh. Ini ada bahasa Inggrisnya, tapi ini memudahkan sampean saja. Biasanya subuh prayer itu head down prayer. Tapi saya memudahkan kalian, ya gak apa-apa. Dressed up, berpakaian, have breakfast, sarapan, prepare the lesson, mempersiapkan pelajaran, go to school, pergi ke sekolah, study at school, belajar di sekolah, have lunch, makan siang, go home, pulang, zuhur prayer, sholat zuhur, take a nap, tidur siang, get up, bangun tidur, ashar prayer, sholat asar, playing, bermain, maghrib prayer, sholat maghrib, study lesson, belajar, dinner, makan malam, isya prayer, sholat isya, go to bed, tidur. Sudah, itu daily activities, kegiatan sehari-hari. Ini tabelnya ya. You, ini kamu, ini your friend. Ini time-nya sampean tulis di sini. Kemudian aktivitasnya apa? Kalau jam 5 ini wake up, kamu sendiri. Misalnya kamu jam 5, kalau teman kamu jam 4.30 wake up. Ini dua orang sampean kamu tanyai, ini your friend ini namanya siapa? Ini kamu sendiri. Ya, itu kerjakan di buku catatan masing-masing. Oke, next. Oke, ini adalah your English duties. Yang pertama, writing. What does it do? Sunday we will handwrite the information in table. Yang tadi sudah saya tulis. Writing. Seperti menulis seperti aktivitasnya Edo ya. Yang kedua, we will learn to tell what we usually do on Sunday. Ini tadi Dayu dan Lina. Ini bisa dipraktekkan dengan temannya, 2 orang saja. Mencari teman untuk latihan speaking. Yang ketiga, daily activity. We will find out and tell our daily activity and the daily activities of one classmate. Sampean tulis daily aktivitasnya sendiri, yaitu tabel tadi, aktivitasnya kamu. Kan yang kedua, aktivitas teman kamu. Sampean wawancara teman kamu sendiri, nggih. Tulis di buku catatannya. Oke, exercise classroom kode. Ini nggih. Jangan lupa buka classroom-nya, itu ada tugas yang saya berikan. Oke. Kalau ada pertanyaan, you can find me at Bulan Bersinar YouTube channel, and ini email saya.
Okay, Alhamdulillah. Let's close our lesson today by reading Alhamdulillah together. Alhamdulillah, pelajaran hari ini sudah selesai. Bisa tanya-tanya ke WA saya kalau belum jelas keterangan yang saya terangkan. Oke, thanks. Terima kasih atas perhatiannya. Saya minta maaf jika ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. See you.